हेलो स्टूडेंट मो संजय आपण मानक स्वागत करुच्ची संजय स्टडी चैनल। तो आज आम एसओटीटी एग्जाम रे आसवाक थिबा एवं यह पूर्वर जो परीक्षाटी को बातिल करा जायतिला तार भाइराल प्रश्नर उत्तर गुड़िक आम आपण पाखे पहुँचाइबू एवं आलोचना करूँ। देखा आपण जदि से एग्जाम दे था तेबे केते मार्क आपणकर रही था। बेसी आम आलोचना करवा नहीं, बहुत संक्षिप्त भाव में आलोचना करवा। मात्र 10टी प्रश्नर उत्तर आपण मानक देवाई पड़ो। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर पर आपन को 1 मार्क रही। ठीक अच्छे, देखा आज प्रथम प्रश्न एवं जहाँकि आपण मानकर कौन रही भाइराल प्रश्न जोड़ा कि आम कहवा। तो आपण मैंने केते मार्क रखिपारे निश्चिंत भाव में कमेंट मध्य करंतु। आउ एवं लास्ट को आम गोटे क्वेश्चन आपण छाड़देबू जोटार कि उत्तर आपण को कमेंट मध्यम दवापाई पड़ो। ठीक अच्छे, आज प्रथम प्रश्न, हस खुशी बही क्यों श्रेणी रे पढ़ा जाए। जदि आपण माने कौन अच्छा बर्तमान प्राइमरी टीचर अच्छा, जदि आपण माने टीचर अच्छा तेबे आपण मानक निश्चिंत भाव में जना थिबो। आपण माने मध्य पढ़ाउथिबे, एइदर जदि भी न पढ़ाउथिबे ताहले प्राय जानी थे कौन कही हस खुशी क्यों श्रेणी रे पढ़ा जाए। प्रथम श्रेणी रे ना द्वितीय श्रेणी रे ना तृतीय श्रेणी रे ना चतुर्थ श्रेणी रे। तो यार उत्तर कौन हम आपण मैंने यही प्रश्नर उत्तर टी कमेंट करेंगे। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। असहयोग आंदोलन केबे होइथिला। असहयोग आंदोलन केबे होइथिला। ऑप्शन ए देछि 1920, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो यार उत्तर कौन हम आपण मैंने कहे कहतु, जल्दी कहतु कौन हम यार उत्तर। असहयोग आंदोलन केबे होइथिला आपण मानकर ना 1920 मसीह असहयोग आंदोलन टी होइथिला। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। एबे 3 नंबर प्रश्न, निम्नोक्त मध्य केउंटी एक शिक्षण नुहे। केउंटी गोटे शिक्षण नुहे कौन रही। ऑप्शन ए चित्र आंकिबा, ऑप्शन बी साइकिल चलाइबा, ऑप्शन सी मशा मारिबा, ऑप्शन डी पहरिबा। तो निम्नोक्त मध्य केउंटी हो आपण मानकर उत्तर कोई गोटे शिक्षण नुह, शिक्षादान नुह। शिक्षादान जमती कि आपण माने जो माने पहरा शिखी ना पहरिबा पाई मध्य गोटे शिक्षण केन्द्र रही जानछन ना नहीं, तालीम केन्द्र भी अच्छी। जो संतरणकारी आमर ओलंपिक्स रे मध्य संतरणकारी गोटे गेम रही, खेल रही, केते स्पीड रे से माने जिबे ताहले जाइकी केमती स्पीड हबो ताकू मध्य शिक्षादान करा जाई थाए। चित्र आंकिबा पई मध्य हमर शिक्षादान माने शिक्षा केन्द्र रही। एवं साइकिल चलाइबा केउं पद्धति रे साइकिल चलाइले स्पीड जीवो हैला, एवं केउं पद्धति रे साइकिल चलाइले बा किपरि साइकिल चलाइले स्लो जीवो ताकू मध्य शिखा जाई थाए आपण माननकु। ठीक अछि, किंतु आपण मानकर जो ऑप्शन रही मशा मारिबा, मशा मारिबाटा कोन आपण माननकु शिखा जाए कि केमिति मशा मारिबो, को एंगल रो मशा मारिबो। ठीक अछि, तो उत्तर हो जिवो आपण मानकर कोन ऑप्शन नंबर सी मशा मारिबा, या एक शिक्षण नुहे। ठीक अछि, क्वेश्चन नंबर 4 को जिबा। वर्तमान गोटे व्यक्तिर बुद्धियांक परिमाण जदि 90 रु 110 होइथे तेबे से केउं भली बुद्धियांक पिला कुहा जिवो ताको। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी असाधारण बुद्धि, ऑप्शन सी साधारण बुद्धि, ऑप्शन डी अधिक बुद्धि। असाधारण आ साधारण आपण माने केबे भी कन्फ्यूजन हेबे नाही। असाधारण कहले जोड़ा कि आमे कहबा ता पाखरे बहुत सारा जेमति कि कहला असाधारण बुद्धि चढ़ी उड़ी जाउतबा पक्षीर मध्य डेणा गणी दबो असाधारण बुद्धि बोली हम कहबा। साधारण बुद्धि बोले जस्ट टिके बुद्धि अच्छी एवं अधिक बुद्धि सामान्य बुद्धि अल्प बुद्धि बोली आम कहबा। तो यार उत्तर कौन हो आपण मानकर साधारण बुद्धि। ठीक ठाक चलो अच्छी ता पाखे है जोड़ा कि साधारण रहा कथा से बुद्धिटी 90 रु 110 बुद्धियांक थिले से पिलाटी को आम साधारण बुद्धि पिला बोली कहबा। ठीक अच्छे, एबे क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा। शिशुर मानसिक स्वास्थ्य भल रहिबार केउंटी गोटे कारण नुहे। कारण नुहे। ऑप्शन ए खेल रे नियोजन, ऑप्शन बी चित्र आंकिबा, ऑप्शन सी घर कार्य नियुक्ति, ऑप्शन डी शिशु को अन्य द्वारा पालन करिबा। से कौन कहला आपण को मानसिक भल रुहे नाही। जदि आपण माने खेलिबे, खेलिया को देबे पिला से खेलिबो निश्चिंत भाव में आनंद पाइबो। चित्र आंकिबा को देबे, जदि कलरफुल चित्र करिया पे देबे, कलर पेंसिल दे देबे, जोगे देबे ताले से चित्र करिवो।
ହଁ ନା ନାହିଁ। ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ମାଆ କହିବେ ବାବୁରେ ଗଲୁ ସେଠି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଦେବୁ, ଯଦି ସେ ଭଲ ଶୁଣୁଥାଏ ମାଆଙ୍କ କଥା ତାହେଲେ ସେ ଆଣିବ ହେରି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଇଠି ଗଲୁ ଟିକେ ଟିଭି ଲଗେଇଦେବୁ, କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିବା, ବୋଲେ ସେ ଟିଭି ଲଗେଇଦେବ, ହଁ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରିବା, ମାଆ ପାଳନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ସେଇଟା ତା'ର ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର, ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ମତବାଦ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କ'ଣ ରହିଲା? ଅପସନ୍ ଏ କୋହେଲର, ଅପସନ୍ ବି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ଅପସନ୍ ସି ସ୍କିନର, ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଇନ୍। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧର କିଏ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ହେଇଯିବ ଆମର ସ୍କିନର। କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ସ୍କିନର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ବି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ସି ବିଷୟଭିତ୍ତିକ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁବନ୍ଧ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହା ହେଇଯିବ ଆମର ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ରହିଛି ଆମର? କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଣାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚା। କ'ଣ କହିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ, ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଗୁଣାତ୍ମକ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚା। ବିକାଶର ଗୋଟେ ନିୟମ ନୁହଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିକାଶର ନିୟମ ଅଟେ, ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚା ଆମର ନିୟମ ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1930, ଅପସନ୍ ବି 1936, ଅପସନ୍ ସି 1942, ଅପସନ୍ ଡି 1947। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ସରି ଟିଚର୍ ମାନେ, ଆମର 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ କେତେ ତାରିଖ? 1 ତାରିଖ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ ନା ନାହିଁ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୁଏ। ଉତ୍କଳମଣି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍କଳମଣି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ। ତଥାପି ଆମେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, 2-3 ଜଣ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଚିଲିକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ତାହେଲେ ତାହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ସାତପଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାତପଡ଼ା ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇକି ରହିଛି। ଓକେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।